Bonjour, bonjour les élèves. On va faire aujourd'hui un sujet comme une activité de révision pour le bac toujours. الحاجة اللي نخدموا عليها دركا c'est le bac, c'est pas le premier, deuxième, troisième trimestre. Les moyens ne sont pas très importants. الحاجة اللي تهمنا c'est exercer إن نطبقوا. Le français c'est pas une leçon de compréhension. راهي le fait انك تفهم le texte تقدر تستخرج الأجوبة من النص ما ماكش فاهم le texte ça aide à avoir une bonne note. عندنا des élèves ما يفهموش le français mais le jour de composition تلقاه دا 12 13 comment il suit 10 astuces يتبع حيل اللي تعاونوا انه يدي les bonnes notes. اول حاجة on va commencer l'observation du texte. C'est un texte sans titre. Il n'y a pas de titre. On a encore un paragraphe, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6 paragraphes. عندنا 6 فقر. On a l'écrivaine, c'est Isabelle. عندنا une écrivaine, c'est-à-dire on utilise le pronom personnel elle, c'est pas le il. Le compte rendu, on a la source, c'est site d'internet. On commence maintenant le fait de dire 6 paragraphes, c'est-à-dire peut-être on a 2 thèses, c'est-à-dire plan dialectique, c'est pas un plan accumulatif. Dialectique, ça veut dire un plan dialectique, c'est un texte où on trouve la thèse et l'antithèse. Mais le texte accumulatif est une seule thèse plus les arguments et la reformulation, bien la confirmation de thèse. On commence maintenant la lecture du texte. Les réseaux sociaux, les réseaux les réseaux sur le net sont certainement les médias sociaux. Les réseaux عندنا الشبكة تاع التواصل في الانترنت راهي أكيدة باللي هي وسائل التواصل اللي هي les médias sociaux les plus populaires الأكثر شعبية. Ces plateformes هذه الأرضية virtuelle اللي هي افتراضية s'utilise au début dans des sphères في مجال استعملت في البداية في مجال plus restreint ضيق جدا. Ces outils اللي هي les médias sociaux ne cessent d'être لن تتوقف أن تكون inventés c'est-à-dire مبتكرة et leur utilisateur de croître وعندنا مستعملينها اللي يزدادوا malgré au début كانت في dans une sphère restreinte. On passe maintenant vers le deuxième paragraphe. Au début, c'est bien sûr une petite introduction. Là, on a مدلينا حتى lexique يبين il est pour ou bien contre. On passe maintenant vers l'espace d'expression. Attendez. Et de mise, l'espace d'expression, مجال تاع التعبير et de mise en relation وين يتحطوا يوجدوا العلاقات pour plusieurs millions d'internautes من أجل الكثير ولا الملايين من les internautes هم المستعملين تاع l'internet. Les réseaux sociaux ne pouvaient rester en dehors de l'activité journalistique. Les réseaux sociaux ما تقدرش تبقى خارجة عن النشاط الصحفي. Explique Arnaud Marcier. C'est une citation راهي مقولة تاع une personne ou bien peut-être un journaliste Arnaud Marcier. On passe maintenant au point, c'est-à-dire les réseaux sociaux راهي مجال يستخدموا فيها اللي يستهلكها les journalistes l'activité journalistique. Les usages journalistiques أو لهنا التطبيق ولا الاستعمال الصحفي qu'il décret sont nombreux. On a moyen de diffusion راهي وسيلة تاع النشر وش هي les réseaux les médias sociaux bien les réseaux sociaux. On a encore moyen de diffusion de la presse راهي وسيلة تاع نشر الصحافة. Espace d'expression مكان للتعبير non contraint راهي مكان للتعبير الغير مقيد non contraint. Lieu où se créent
l'information مكان وين نخلقوا المعلومات. Les réseaux sociaux offrent un moyen pour les médias de toucher les publics divers et nouveaux. là أنا قال لك entre deux parenthèses, c'est-à-dire c'est une citation. راهي مقولة moyen pour les médias راهي وسيلة من أجل وسائل التواصل الميديا pour les médias de toucher les publics divers تسمى باش تلمس ولا تلقى public اللي هو جمهور مختلف divers c'est-à-dire des petits, des grands, ce qui concerne l'âge, ce qui concerne la culture, ce qui concerne la profession تسمى في العمل تاعهم مختلفين في العمل مختلفين في العمر مختلفين في الثقافة مختلفين في الجنسيات public divers et nouveau c'est-à-dire طول عندنا public nouveau جديد. Ils sont un lieu de production de propres documents données وراهي مكان لخلق دي documents دي données باش نبدو دي documents وثائق معلومات دي données qui peuvent intéresser اللي تقدر تكون مهمة لمن اللي intéresser اللي تلفت les journalistes à la recherche de ressources renouvelées اللي تحوس على منابع متجددة d'informations rapides ومعلومات سريعة. pour le moment احنا قاعدين نلقاو في les avantages في les bienfaits يهدر انها مكان وين ننشر المعلومات انها اسباس ديكسبرسيون نون كونترانت وين نعبروا بحريه انها مكان وين نخلقوا المعلومات وين نلقاو فيها public divers. pour le moment nous sommes en train de parler des avantages de côté des usages اللي ما يفهمش le texte le fait انه يلقى des mots clés positifs par exemple on a espace d'expression تعبير peut-être ما تفهموهاش moyen de diffusion la presse هاي باينه باللي une chose créer l'information نخلقوا ولا ننتجوا المعلومات moyen pour les médias de toucher les publics divers هذا كل من اللي ما يفهمش يفهم même 50% ou bien 40-30% le français arrive à comprendre que l'auteur est en train de donner les avantages. On va voir. Du côté des usages internes, des usagers internautes مستعملين les internautes bien sûr هما اللي يستعملوا الانترنت les plateformes sociales هذه الأرضية الاجتماعية s'impose تفرض désormais انطلاقا من الآن comme source d'information راهي منبع للمعلومات source d'information selon une enquête publique حسب بحوث une enquête publiée اللي نشرت هذه l'enquête اللي نشرت en 2016 في 2016 par un institut britannique 50% des personnes utilisent les réseaux sociaux 51% 51% des personnes 51% من الأشخاص تستعمل les réseaux sociaux notamment le Facebook بالخصوص le Facebook pour accéder à l'information باش يوصلوا للمعلومة ولا للمعلومات et pour 12 entre elles و 12 من 50% هذه من هذه les personnes il s'agit de leur première source d'information 12 يعتبروها أول منبع للمعلومات ليهم. On passe maintenant au quatrième paragraphe. On a cependant. Cependant, c'est-à-dire l'opposition. On va voir pourquoi l'opposition. Attendez. Cependant, leur utilisation comme un support d'information de masse fait un débat. c'est-à-dire استعمال المعلومة على أنها مرجع خلى أنه يكون نقاش. En effet, tout le monde
ou presque s'accorde, tout le monde ou bien presque tout le monde ou bien tout le monde s'accorde تفاهم sur اتفق sur le fait que les contributeurs المساهمين les contributeurs ne sont pas tenus المساهمين c'est-à-dire باش يمدوا هذه المعلومات ne sont pas tenus à la même exigence de sérieux ما عندهمش نفس الجدية et de fiabilité ونفس المصداقية des sources للمراجع que les journalistes c'est-à-dire elle est en train de faire une comparaison c'est-à-dire les journalistes qui écrivent des articles في les journaux ou bien les magasins نلقاوهم magasins pardon on trouve que la plupart تاعهم c'est pas la plupart tous les documents ou les articles اللي حطوهم sont juste fiables. Par contre في الانترنت مش كل les contributeurs c'est-à-dire المساهمين في نشر هذه المعلومة ما مش كل عندهم نفس النيفو l'exigence de sérieux et de fiabilité. On passe que مقارنة مع les journalistes. L'incertitude ou la non-vérification عدم اليقين ولا عدم تأكد ولا عدم الvérification ما يفيريفيوش l'information de source apparaît être بدأ يظهر. Effectivement في الحقيقة le défaut majeur des médias sociaux العيب الكبير تاع les médias sociaux par rapport aux médias traditionnels. Qu'est-ce que veut dire médias traditionnels? C'est-à-dire les journaux. Les médias traditionnels, les journaux, les informations dans la télévision, la radio. Eh bien, les médias traditionnels. C'est-à-dire les médias sociaux par rapport aux médias traditionnels. Le défaut majeur, cela agit sur la fiabilité. المصداقية la véracité اللي عندها نفس المعنى credibility اللي عندها نفس المعنى معلومة معتمد عليها مصداقية المعلومة une information juste عندنا fiabilité عندنا véracité et on a crédibilité. Des informations partagées المعلومات اللي partagéوها اللي ينشروها. Jérôme 10 rappelle que هاد la personne ذكر à l'ère des médias citation مقولة واحدة أخرى في عصر des médias sociaux في عصر الميديا sociaux vérifier l'information n'a jamais été aussi vital ما كانش حاجة إن نتحققوا من المعلومة ما كانش une chose principale vitale c'est-à-dire essentielle c'est-à-dire quel média tradition on parle des médias traditionnels. Autre, pour passer au deuxième argument, autre le problème des sources la manipulation تسمى المعالجة وكيف يبدلوا هذه المعلومات peut passer par des images passer par les images ou les vidéos truquées. Les vidéos truquées c'est-à-dire vidéos يلعبونا في les informations اللي فيه. 10 نهضروا la même personne encourage à ne pas partager une information avant d'en avoir vérifié. ما لازمش نهزو une information publication partageوها قبل ما نفيريفيو l'information. La teneur car dit-il toutes les manipulations possibles sont utilisées كل التغييرات ولا التشويهات في المعلومة تستعمل pour entretenir la désinformation c'est-à-dire باش يمدوا la désinformation c'est pas désinformation dit le E accent SINFOR
TEON سي المعلومات الخاطئة ماشي المعلومات ديزانفورماسيون لا ديزانفورماسيون وتبدا باللا سي سينغولير سي المعلومات الخاطئة لا rumeur c'est-à-dire الإشاعة الإشاعة Là, c'est d'autres choses, c'est-à-dire il faut vérifier l'information avant de la partager. Pourquoi une manipulation possible sont utilisées pour entretenir pour d'autres raisons, pour les vues, pour plusieurs choses. Passe vers sixième normalement paragraphe. Oui, pardon. On a... En conclusion, les réseaux sociaux apparaissent comme un nouveau support. Comme un nouveau support d'information dont l'importance, attendez. Là, en conclusion, les réseaux sociaux apparaissent comme un nouveau support على أساس إنها مرجع جديد d'information تاع المعلومات dont l'importance الأهمية ne cesse de croître أهميتها ما حبستش إنها تتزايد dans le paysage médiatique لهنا قاعدين نلاحظوا في الديبي راهو pour les médias sociaux mais ces supports d'avenir peuvent s'avérer aussi اللي راهي تقدر تثبت كذلك de véritables vecteurs لهنا عندنا s'avérer راهي تثبت aussi des véritables vecteurs إنها طريق ولا sens de désinformation إنها للمعلومات الخاطئ معلومات l'information fausse désinformation اللي شرحتها لكم قبيله normalement c'est oui si les professionnels إذا كانوا المخبراء en sont bien conscients واعيين ils ont est moins moins sûr راح يكونوا أقل ثقة chez les usagers في يكونوا أقل استعمال هنا qu'est-ce que vous remarquez دير un jumelage qu'est-ce que veut dire jumelage فكر راهو جمع بين الموقفين يعني هضر على l'importance des médias sociaux ومن بعد هضر على الديفو des médias sociaux en général في la conclusion dans un texte argumentatif dialectique راح يكون الكاتب يكونفيرمي l'avis تاعو pour ou bien le contre ou bien troisième possibilité c'est quoi c'est jumelage Qu'est-ce que veut dire jumelage jumelage إنه يجمع بين الموقفين l'auteur dans ce texte il fait un jumelage جمع بين الموقف الأول والموقف الثاني dans ce texte c'est-à-dire هضر على الأهمية تاع لي ميديا وزاد هضر على السلبيات تاع لي ميديا les médias sociaux on passe maintenant vers la deuxième partie اللي هما les questions أول حاجة باش نقراو les questions imaginez-vous qu'on n'arrive pas à lire ou bien n'arrive pas à comprendre le texte إن ما قريناش النص ما فهمناش النص لا قريناه وفهمنا 20% من التكست نبداو دركا la compréhension des questions les 10 principales c'est-à-dire nous sommes en train de parler de quoi parler de thème les 10 principales اللي هو le thème نبدأ les réseaux sociaux les trois possibilités ثلاث الاحتمالات اللي كاينين ولا proposition اللي مدوهم لنا يبداو بلي réseaux sociaux sont هم دي sources d'information fiables مصدر معلومات الموثوقة moyen de désinformation وسيلة للمعلومات الخاطئة source d'information et de désinformation انت تقرا في النص لقيت كلمة désinformation في الديبي قلنا une source d'information وعندنا cependant au milieu تسمع عندنا deux thèses le thème حيكون يجمل النص كامل لا thèse الأولى ولا thèse الثانية c'est-à-dire la chose la plus
possible ou la réponse la plus juste راح تكون C. Pourquoi? Pourquoi le C? خاطر ما فيها الفكرتين الموقفين. نرجعوا دوك للأولى source d'information fiable. تسمى راهو يهضر على الفكرة الأولى ولا لا thèse الأولى. un moyen de désinformation. الفكرة الثانية désinformation الكلمة هذه لقيناها deux fois في la deuxième partie. والآخر les deux avaient حنخيروا la dernière réponse. نفوتوا donc question اللي موراها. Relever dans le texte 4 mots et ou c'est-à-dire 4 كلمات ولا 4 expressions ولا 2 3 1 comme vous voulez. المهم يا mot يا expression qui renvoie. فهمت كما قبل كي نلقاو لو مو qui renvoie au réseau اللي ترجع لهنا حنا نحوسوا على الشون لكسيكال. ما تخموش في كي renvoie على من تعود لو شون lexical. احنا نحوسوا على الشون lexical لي شون لكسيكو. ماناش نحوسوا على من تعود 4 mots لهنا نحوسوا على الشون lexical de quoi de réseaux sociaux. نرجعوا doucement. texte راهو plein اي réponse تقدر تكون juste. les réseaux sociaux عندنا le mot internet. Internet. On a encore l'expression espace d'expression عبارة réseaux sociaux oui. On a activité journalistique, usage journalistique. On a réseaux sociaux offre un moyen de toucher texte plat. On a document, plateforme sociale. هذوك كلها des expressions. On a réseaux sociaux, on a le mot net. أي كلمة عندها علاقة بلاتفورم فيرتويل. أي كلمة ولا عبارة عندها علاقة عندنا المجال ضيق نقدر نعتبروها مجال ضيق ثاني. سفير بلوتو ريسترانت. أي كلمة ولا عبارة عندها علاقة بلو réseaux sociaux راهي من لو شون lexical. On a l'information, on a des informations, la désinformation. المعلومات والمعلومات الخاطئة. tous ces mots عندها علاقة médiatique. On passe maintenant vers troisième question. Relever dans le texte deux thèses qui s'affrontent. أنا ما نعرفش نعبر ما نعرفش ندير une phrase. نرجع للتام نكونوا الأذكياء في الأسئلة. حنا ديفوا نلقاو les réponses. les réseaux sociaux حنا قلنا في الديبي راهو pour والدوزيام راهو contre. نشوفوا تاع les réseaux bien les bienfaits des réseaux sociaux les méfaits des réseaux sociaux. أسهل طريقة باش نشوفوا التاز نقدروا نديروا méfaits bienfaits ou bien نرجعوا لي كيستيون. واش عندنا في لي كيستيون؟ عندنا هذه les réseaux sociaux sont des sources d'information fiables. Deuxième, les réseaux sociaux sont un moyen de désinformation. هذو les deux thèses et l'antithèse. C'est pas toujours بس وحنا نلقاو في الأسئلة نحاولوا نربطوا الإجابات بعضهم ولا الإجابات بالأسئلة السابقة ولا اللي تجي بعدها. كما قلنا نقدروا نقولوا les bienfaits ou les méfaits. نقدروا نقولوا les réseaux sociaux sont des sources d'informations fiables ou les informations crédibles. نقولوا les réseaux sociaux sont un moyen de l'information ou la fausse ou la désinformation. Relevé dans le texte de ta c'est bon. On a maintenant quatrième question. Quatrième question. Eh oui, soit l'expression suivante. Classez les expressions bien sûr dont on a Arnaud Mercier اللي هو pour les réseaux sociaux
وعندنا الدوزيام جيروم اللي راهو contre quoi contre ou bien parle des méfaits des réseaux sociaux. On va commencer la lecture. Espace d'expression. C'est les bienfaits, c'est-à-dire Arnaud, في الدébut, في la première thèse. Images et vidéos truquées. Deuxième. كيف نقدروا نشرحوهم نرجعوا للتكست ونشوفوا chaque expression وين نلقاوها. Espace d'expression كاينه في la première partie, peut-être deuxième paragraphe. Attendez, نرجعوا للتكست. Espace d'expression. La première partie, c'est-à-dire le pour. Deuxième idée, وش هي عندنا image et vidéo truquées. Normalement, راهي في oui, image ou des vidéos truquées. راهي في deuxième partie مع Jérôme, c'est-à-dire le contre. Les deux premiers guinèves le texte. Moyen de diffusion de la presse. هذه كاينة في le paragraphe. Attendez. Moyen de diffusion. Moyen de diffusion de la presse. Espace d'expression. Et non contrainte. وحرة. هذا الزوج راهم كاينين ورا بعضهم parmi les bienfaits de la presse. الزوج هدر عليهم Arnaud. عندنا espace d'expression. عندنا image et vidéo truquées راهي تاع Jérôme. Moyen de diffusion de la presse راهي Arnaud. عندنا source de mensonge خليوها منبع للكذب, c'est-à-dire la désinformation. Lieu où se crie l'information كاينة في le texte, information erronée. لهنا الكذب وهنا معلومات خاطئة. هذا الزوج تاع جيران. Lieu où se crie l'information راهم كاينين هنا. Lieu où se crier l'information. وين بلاصة نكريو نخلقوا المعلومة crier l'information هاي دارنوت. واش تبقى لنا عندنا mensonge و erroné peut-être ما كانش في التكست بس حطينا حطينا 3 في الارنوت بقاو لنا 2 100% ما لقيناهمش في التكست بصح الاولين لقيناه في التكست حنحطوهم مع deuxième possibilité. مادام داروا لنا دي سلاش 3 automatiquement راح تكون 3 pour le premier و 3 pour deuxième personne. Première personne, deuxième personne. حطينا احنا expression espace d'expression لقيناها. Vidéo truquée لقيناها تاع Jérôme. Moyen de diffusion de la presse لقيناها في التكست. Lieu où se crée l'information لقيناها. وش بقالنا بقاولنا 2 زيكسبريسيون وحنا الفيد بقى لنا زوج نكتبوا في لو فيد لو ريست كي ريست. يعني واش نهزو لي زيكسبريسيون نحوسوا عليه في لو تكست نحاولوا نربطوا المعلومات باش نقدروا نكلاسيوهم ميم ماناش فاهمين لو sens. On passe maintenant vers 5e question. À qui ou à quoi renvoie chacun des mots soulignés dans le texte à la منترجة. Ces outils, il ou elle normalement écrit en gras même dans le texte. Ces outils, هذه الوسائل نرجع قبل on a pluriel ne cesse d'être inventé ما تحبسش انها تكون مبتكرة. نقراو لا phrase اللي قبلها c'est-à-dire ces plateformes virtuelles s'utilisent au début dans des sphères plus restreintes. نزيدو نرجعو اللي قبلها. Les réseaux sur le net sont certainement les médias sociaux les plus populaires. Ah oui, ce sont ces plateformes virtuelles. Attendez. Ces plateformes virtuelles s'utilisent au début dans des sphères plutôt restreintes. هذه الوسائل لم تتوقفوش من وسائل البلاتفورم وسائل لا les médias sociaux.
On passe maintenant vers le il. Il dit crée. راهو يوصف. Il هنا ترجع une personne masculin singulier. Les usages راهي pluriel. نرجع قبلها قلنا Arnaud مكتوب بالماجuscule au milieu de la phrase, c'est-à-dire un nom propre راهو اسم إنسان ترجع ليه le il. On passe واش بقات لنا elle. Elle c'est féminin pluriel. نرجعوا قبلها واش نلقاو la phrase اللي تكون فيها féminin pluriel. Pour le moment on a 51% des personnes من الأشخاص utilisent les réseaux sociaux, notamment le Facebook, pour accéder à l'information et pour 12% من بين شكون les 51% des personnes من 51 شخص بالمئة من هذه الأشخاص هذه اللي ترجع ليها le 12%. On passe. Selon l'auteur حسب الكاتب les médias sociaux هذه الشبكة تاع التواصل ولا هذه وسائل التواصل الاجتماعي les médias sociaux demeurent une source de manipulation. راهي تبقى منبع ولا ما هي منبع تبقى منبع تاع تظاهر بالمعلومات الخاطئة. pardon. منبع تظاهر بالمعلومات الخاطئة manipulation تسمى يمانيبيليو في l'information. Relevez l'expression qui le montre. حسب ما كوريجيت لي كوبي تاع لي زيلاف تاعي لا بلوبار حوسوا على كلمة manipulation في لو تكست وكتبوا لي لا فراز نو سي با جوست. لهنا ما نحوسوش على العبارة اللي فيها manipulation، نهضروا على المعلومة انها غالطة، لي زانفورماسيون فوس. نرجعوا لو تكست نشوفوا وين الكاتب مد اون فراز بلو بروش. عندنا في لا كونكلوزيون وين مد الموقفين on a oui peuvent s'avérer ou c'est des véritables vecteurs de désinformation وين تعتبر وين أثبتت ولا تم إثبات لي فيريتابل فيكتور طريق تاع المعلومات الخاطئة. هذه هي لا فراز كي رونفوا وكون نجيو نشوفو نلقاوهم زادو استعملوها تالمون سيت انفورماسيون تري امبورطونط. عاودنا هاد لا كيستيون في لا 8e لا ريبونس في لا 8e كيستيون. Quelle est l'intention communicative de l'auteur؟ وش الهدف من هذا النص؟ باش نفهمكم في la visée communicative dans un texte dialectique اللي فيه موقفين le pour ou le contre. On commence la première des choses par l'auteur vise à convaincre et persuader ou bien convaincre seulement لهنا convaincre seulement convaincre de quoi؟ les lecteurs ou bien لهنا site d'internet les internautes de quoi؟ le thème des réseaux sociaux là نزيدو نحددو la thèse la vie اللي هي convaincre les lecteurs. نقدروا نكونوا بطريقة عمومية convaincre les lecteurs des méfaits et bienfaits des réseaux sociaux. بصح نروحو نمدو les réseaux le convaincre c'est tout non c'est pas juste. نروحو la dernière partie اللي هي إن لا نرجعوا دوكا لا فيزي كومونيكاتيف انه في الكاتب في النص في لا كونكلوزيون نعرفوا باللي الموقف تاعو راهو بور اي كونتر دار ان جوميلاج باللي باش نستعملوا هذه المعلومات لازم نكونوا ميفيان لازم نكونوا très attention لازم نديروا دي recherches vérification de l'information avant de l'utiliser ou bien avant de la partager. لهنا c'est-à-dire نمدوا la visée plus la vie convaincre et persuader plus la thèse ou bien la vie
pardon, attendez, plus l'avis de l'auteur زائد رأي الكاتب. كيما لهنا رأي الكاتب سي با بور ني كونتر، سي جملاج. انك نستعملوا هذه المعلومه بس لازم دوا تيتر تري اتونسيون، لازم تكون حذر في استخدام هذه المعلومات. باسي دوكا لا ديرنيير كيسيون هي لا كيسيون دو سينتيز، وهي كيسيون تري امبورطونت وتجينا توجور. وانا عدت لكم دون ان فيديو كيف راح نديروا la réponse même on n'arrive pas à bien exprimer. Les réseaux sociaux peuvent être يمكن أن تكون des vecteurs. On a dit vecteur, c'est-à-dire طريق de désinformation، طريق للمعلومات الخاطئة. Que pensez-vous؟ ماذا تخمن؟ c'est-à-dire لهنا نحوسوا على ton avis. Répondez en 2 ou bien 3 lignes. لهنا c'est pas la peine de répondre de 3. 2 lignes est suffisante. واش نروحو نديرو؟ هذا un exemple درته لكم أنا. Je pense que نبداو prenons je verbe d'opinion que نهزو la question. Les réseaux sociaux peuvent être des vecteurs de désinformation parce que هاي une ligne كتبناها كيما راهي l'information تاع l'auteur. كون تبدا من je pense حتى parce que تقدر تدي un point راهي garanti. On passe maintenant vers la suite. Que l'étude, ou bien c'est l'apostrophe, j'ai oublié le L comme d'habitude. L'utilisateur arrive n'arrive pas لا يستطيع à savoir qui a mis ces informations. ما يقدرش يعرف شكون يحط هاد المعلومات. On a besoin نحتاجو toujours de vérifier avant de les utiliser. نحتاجو أن نفيريفي واش de vérifier أن نتحققوا من هذه المعلومة avant de les utiliser. هذه comme une proposition. أهم حاجة أن نبداو je pense que نعاود نكتب لافي هذيك اللي مدتها لي. اسمها راني pour. إذا كنت contre نقول je pense que les réseaux sociaux ne peuvent être pas. C'est-à-dire ندير la négation. وإذا راني pour نخليها كيما راهي affirmative. Des vecteurs ou bien oui, des vecteurs de désinformation parce que l'utilisateur. ومن هنا deuxième ligne تقدروا تعبروا كيما تبغاو كيما تعرفوا. Revenons maintenant vers les réponses. On a les réseaux sociaux sont des sources d'informations et des informations كيما قلت لك هنا مدوا les deux avis. C'est-à-dire le C, il y a la bonne réponse. Le champ lexical, c'est plateforme, virtuel, moyen de diffusion, usage, internet, image, vidéo. Passons les deux thèses. Les deux possibilités. La première, les réseaux sociaux sont des sources d'information, sources de désinformation. Ou là, de désinformation, les bienfaits des réseaux sociaux, les méfaits des réseaux sociaux d'une manière facile et claire. La classification des expressions qui m'a dit que نرجعوا le texte. Il faut chercher ces expressions في le texte اللي لقيناها مع le pour ولا le contre مع Arnaud ولا Jérôme Arnaud ولا Jérôme ونكلاسي. يمكن نلقاو كلمات ما عرفناش المعنى تاعهم. عندنا دي سينونيم في التكست ما عرفناش لي سينونيم. نكونوا اذكياء طول راح نمدوا ثلاثة جامي حتكون وحده فيها دو وحده تكون فيها 4. Toujours il y a un équilibre entre les deux, entre les prépositions. Proposition. نفوتو دوكا اللي à qui renvoie نعطيكم كيف رجعنا les réseaux sociaux Arnaud les personnes. نفوتو دوكا la 6e question. La phrase qui montre support d'avenir peuvent s'arriver اللي يثبت de véritable فيكتور لطريق دو ديزانفورماسيون المعلومات الخاطئة. هذه هي اللي ترجع ليها لا مانيبيولاسيون دو l'information. L'intention communicative de l'auteur c'est convaincre les lecteurs ou bien les internautes d'être méfiants. لازم تكونوا يقينين حذرين vigilants حذرين وعندكم شك que quand
à l'utilisation des réseaux sociaux comme une source d'information. نسمى نستخدموها بصح نكونوا حذرين، ماشي ما نستخدموهاش، نستخدموها بصح لهنا كان جملاج تاع لي دو. عندنا لي كريتير l'expression d'opinion اللي هي je pense que cohérence اللي تكون la cohérence et la cohésion تاع الجملة تكون عندها ترابط وعندها معنى صحيح. l'utilisation de la langue تكون juste. هكا خلصنا la l'explication ou les réponses. On passe vers le champ lexical des réseaux sociaux. درت لكم virtuel اللي هي افتراضي، ميديا سوسيو وسائل تواصل اجتماعي، سفير اللي هي المجال، ريستران ضيق، مبتكر انفونت يزداد كرواتر، موين دو ديفوزيون وسيلة نشر، انترنت مستعملين الانترنت، كونتريبيوتور اللي هو المساهم، فيابل معتمد عليها اللي عندها نفس المعنى تاع فيراسيتي اي كريديبيليتي معتمد ولا المصداقية، فيتال أساسي ولا حيوي كما في لو تكست با حيوي راهي أساسي، rumeur اللي نقصد بها الإشاعة، désinformation اللي هي معلومات الخاطئة، عندنا R اللي هي العصر. Comme ça, on a terminé la vidéo d'aujourd'hui. بديناه le texte بقاتلنا le compte rendu. إن شاء الله إذا بغيتو نديروه la séance la vidéo prochaine. Je veux vous dire au revoir et bonne chance.